ମୁଁ ତମର ହାତରେ ଦୁଇଟା ଦେବ। ନମ ଭଗବତ ଶ୍ରୀ ଦୁଦେ ନମ ଭଗବତ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ବ୍ରହ୍ମଣାୟ ଆସନଦାନି ନମ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ବ୍ରହ୍ମଣାୟ ପାଦାସନଦାନି ନମ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ସତେ ବ୍ରହ୍ମଣାୟ ପାଦ୍ୟମଦାନି ନମ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ସତେ ବ୍ରହ୍ମଣାୟ ଅର୍ଘ୍ୟମଦାନି ନମ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ସତେ ବ୍ରହ୍ମଣାୟ ପୁଷ୍ପମଦାନି ନମ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ସତେ ବ୍ରହ୍ମଣାୟ ଗନ୍ଧମଦାନି। ओम अक्षतेन अक्षरचयं करोमि यच्चिदमस्तु ब्राह्मण स्वरूपं नारायणं उपकल्पयामि उपकल्पयामि। फोटोटा उठे लेंगे घर थिला ना हां बोला ओम विष्णु ओम नमस्कारंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाकी शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सस्यते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदीशाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम विष्णु नमः। अद्येह पुण्यहानि विशिष्ट उपदेशे पौषमासी शुक्लपक्षे नवम्यां तिथौ अद्य भृगुवासरे द्विजा नक्षत्रे द्विजा नामक नक्षत्रे मेषराशौ स्थिते मकर आगुला मकर ना मकर राशि स्थिते श्री भास्करे